अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको या हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। और आने वाले रमज़ान अल्लाह ताला हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बनाए, हमारी मग़फ़िरत का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हम सबको अपने महबूब बंदों में और मुक़र्रब बंदों में शामिल कर लें, आमीन। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ाना। और हम इस रमज़ान में कम से कम अपनी नमाज में जो गलतियां हो रही हैं उसको सही करें। और माशाल्लाह हम तर्जुमा काफ़ी हद तक कुरान का समझ रहे हैं, तो इस रमज़ान एक टारगेट रखें कि पूरा कुरान आप तर्जुमा के साथ यानी कि उसको समझते हुए आप पढ़ेंगे। हाँ, दौरे कुरान होते हैं, वहाँ से भी सुनते हैं, लेकिन अपना जो आप खुद से देख कर समझ कर पढ़ते हैं ना, वो ज़्यादा आपका जहन उसको ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा। तो कोशिश करें कि खुद जो पढ़ रहे हैं तर्जुमा का कुरान लेकर बैठे हैं, ऊपर अरबिक आयतें जितना समझ सकते हैं ऊपर से पढ़ते हुए समझें। जो वर्ड समझ नहीं आ रहा, जो आयत समझ नहीं आ रही, उसका आप तर्जुमा नीचे देखें। कोई बात नहीं, अगर इस रमज़ान आपने थोड़ा कम कुरान यानी कि एक टारगेट होता है हमारा कि पूरा कुरान कंप्लीट करें, पूरे 30 पारे पढ़ें। यूजुअली लेडीज के लिए तो थोड़ा मुश्किल ही होता है। कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी रुक ही जाते हैं 10-20 पारों में। तो क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुरान जो है हमारी हिदायत के लिए आया है, तो हमें उसे हिदायत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। पहला स्टेप हम कर लें, हम समझें उसको, फिर उस पर अमल की तौफीक अल्लाह ताला देगा। अब हमने समझा ही नहीं तो फिर किस पर चलने की हम अल्लाह ताला से हिदायत मांग रहे हैं। सही रास्ता अल्लाह ताला जब बता रहा है कि यहाँ से मिसाल के तौर पर हम एक कार लेकर बाहर निकले हैं, किसी मंजिल तक मुझे पहुंचना है, अभी उसका डायरेक्शन कोई बता रहा है मुझे कि आपको पहले यहाँ जाना है, फिर वहां से राइट लेना है, फिर वहां पर आपको कुछ साइन बता रहे हैं कि वहां पर एक ऐसी बिल्डिंग मिलेगी। अब मैं वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, बस मैं खुद से पहुंच जाना चाहती हूँ। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये जरूरी है कि पहले हम देखेंगे कुरान में अल्लाह ताला हमें क्या बता रहा है, कि किस एक मोमिन की अखलाक क्या कैसे होते हैं, मोमिन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जन्नत में दाखिल होने वाले लोग कौन होंगे, उन्हें क्या अमल करके आना है, किस तरह के लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा, उनकी क्या बुराइयां होंगी, किन आमाल पर उनकी पकड़ होगी। ये सारी बातें अल्लाह ताला कुरान में बता रहे। उसको हम पहले समझने की कोशिश करें, फिर अल्लाह ताला से हिदायत की तौफीक मांगे, तो बेशक अल्लाह ताला जो है हमारे दिलों को जो हमारे सीनों को खोलेगा दीन के लिए, और अल्लाह ताला हमें तौफीक देगा कि हम सही रास्ते पर चलें। और अल्लाह ताला से जो हम दुआ मांगते हैं, हिदीना सिरातल मुस्तकीम अल्लज़ीना, जिन पर तूने इनाम किया, वो उन लोगों का रास्ता। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सब के हक में ये दुआ कबूल फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत याफ्ता और इनाम याफ्ता लोगों में शामिल कर लें, आमीन। तो पहला स्टेप हमें लेना है, हमें जो है इल्म हासिल करना है और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। तो थोड़ा नमाज के बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि नमाज एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, जिसके बारे में सबसे पहले सवाल किया जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा सजदे के बारे में हुआ। इसके बारे में किसी कोई डाउट है तो पहले हम इसी को क्लियर करते हुए चलेंगे। आप में से किसी को भी सहव सजदे के बारे में कोई डाउट है तो ज़रूर पूछें। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं बताऊं। अ, जैसे मिसाल के तौर पर आपने दूसरी रकात में आपने रुको नहीं किया, सीधे सीधे आप सजदे में चले गए, तो वहां पर आपको याद आया कि आपने दूसरे रुकू ही नहीं किया। तो अभी आपको क्या करना है, वापस खड़े होना है और उस रकात को जो है आपको कंसिडर करना है कि वो आपकी दूसरी रकात है। यानी कि जो जिसमें आपने रुकू छोड़ा होगा या सजदा छोड़ा होगा, वो रकात कंसीडर ही नहीं होगी, उसको पूरी कंप्लीटली आपको माइनस करते हुए दोबारा से एक रकात उसी नमाज के अंदर ही पढ़ना है आपको। ये एक इम्पॉर्टेंट है, जहां पर आपको रकात रिपीट करनी है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये नहीं हो कि नमाज पढ़ते हुए मैंने रुकू छोड़ दिया। मिसाल के तौर पर 4 रकात की नमाज पढ़ रही हूँ, दूसरी रकात में रुकू छोड़ गया या सजदा छोड़ गया। अब मुझे याद आया, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं आखिर में जो है सलाम फेर लूंगी। तो ये नहीं होगा, रकात को रिपीट करना होगा आपको, फिर जाके सजदा करना होगा। इसके अलावा
हाँ, जो रुकू में आपने तीन मर्तबा पढ़ने के बजाय एक मर्तबा पढ़ लिया, या फिर रुकू से उठते हुए आपको समी अल्लाह लिमन हमीदा कहने की बजाय आपने अल्लाह अकबर ही कहकर उठ गए, आप समी अल्लाह लिमन हमीदा नहीं पढ़ा, या रुकू में सजदे की या सजदे में रुकू की तस्बीह आपने पढ़ ली, तो इससे जो है सिर्फ सब सजदा होगा। ठीक है। आप में से किसी को किसी आपकी गलती कोई याद आ रही है, या आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि अगर से ऐसे हो जाए तो क्या करना है, किसी के पास कोई डाउट है तो आप मुझे पूछें, नहीं तो हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। आप अपना हैंड रेज करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी। चले, तो नमाजों के बारे में पढ़ते हुए हम यहाँ तक आए थे कि इशा की नमाज ताखिर से पढ़ना अफजल है। नॉलेज होने से क्या होता है कि हम अपनी सहूलत से पढ़ सकते हैं, अव्वल वक्त में पढ़ना है पढ़ लें, या हम ख्वातीन होते हैं तो थोड़ा डिले करके पढ़ना चाह रहे हैं तो भी हम पढ़ लें, इसमें कोई मसला नहीं होगा, बल्कि अफजल है इशा की नमाज। जी नूरजहां। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, जब हम चार चार रकात नमाज पढ़ते रहते हैं ना, तो हम्म। दो रकात के बीच में जो अतहियात आधी अतहियात पढ़ना होता है ना, हम्म। वो अगर समझो हम लोग गलती से वो नहीं पढ़ के दो रकात के बाद में उठ खड़े होके, अगर तीसरी रकात में खड़े हैं, बाद में याद आया कि अरे हम लोग दो रकात के बीच में पढ़े ही नहीं, तो तब क्या उसका ये है मजे? उसका सिर्फ साफ सजदा होगा, क्योंकि सिर्फ सजदा। जी जी, लास्ट में ना आप हम्म, वही हम्म, अत्तहियात पढ़ लिया आपने, दरूद पढ़ लिया और जी, दुआ भी पढ़ लिया जी, आपने, फिर आपको दो जी, सजदे करने हैं, फिर जाके आपको जी, सलाम फेरना है। जी, सलाम के पहले का सजदा है करना है। जी जी। जी, 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 जजाकल्ला खैर। जी, वही आगे जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को? जी शबाना, उस दिन भी आप पूछते पूछते रह गए थे। जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, देखें ट्राई करें कि दोबारा करूं। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ये की पूछ रही थी बाजी, जो असर का टाइम होता है तो हमारी तो एक मस्जिद है, तो उसमें 3:45 अजान होती है असर की, जी। और आम मस्जिदों में 4:15 साढ़े हम्म। चार अब कुरान में यह है अव्वल वक्त नमाज पढ़ो। हम्म। अब ऐसे ही किसी के सामने जिक्र आया तो मुझसे लोग ये कहने लगा, अरे तुम्हारी नमाज नहीं हुई, ये कोई हमारी नमाज अजान का हमारी अजान थोड़ी है, ये तो अहले हदीस वालों की है। हम्म। और इत्तेफाक से उनकी मियाँ हाफिज भी हैं, तो हम्म। वो कहने लगे कि हमारे मियाँ भी मना करते हैं कि इस अजान से नमाज मत पढ़ा करो। तो मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए, हमारी नमाज हम पढ़ सकते हैं या नहीं? कुरान में जी, यही है अव्वल वक्त पढ़ो। हम्म। जी, मसला यही है कि हम दीन को कंप्लीट नहीं पढ़ते, बस थोड़ा थोड़ा सुनते हैं और थोड़े का कहीं और जाकर उसको रिलेट कर जाते हैं। जी, मैं इसका जवाब दूंगी। तो ये एक्चुअली क्या है कि सर का वक्त, आसमान में जो चेंजेस हो रहे होते हैं ना, सूरज यहाँ पर पहुंचेगा, जैसे कि अब फजर की नमाज है, कहाँ कब शुरू हो जाएगी, वो जैसे आसमान में जो सफेद धार नजर आएगी तो वहां से फजर शुरू हो जाएगी, और सूरज के तुलू होने तक उसका वक्त रहेगा। तो ये आसमान में जो कैफियतें चल रही हैं उसके मुताबिक जो है नमाज हमें पढ़ना है। अजान सिर्फ जमात के लिए है, अजान जो दी जाती है मस्जिदों में, वो लोगों को, हमारी मस्जिद में इस वक्त में अब जमात ठहरने वाली है, आप जिन्हें भी जमात से नमाज पढ़ने हैं वो लोग मस्जिद को आ जाएं। ये जमात में नमाज पढ़ने के लिए कॉल होती है, पुकारा जा रहा है। हम ख्वातीन के लिए ये अजान को और हमारी नमाज को कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे वक्त हो गया असर का, इवन आप गूगल पे भी देख सकते हैं, हम जैसे जोहर का वक्त शुरू होगा 12:35 को अभी मेरे बैंगलोर में, तो मेरी आसपास अजानें 2:30 तक हो रही होती हैं। अभी मेरे करीब में एक 12:45 को होगी, फिर कहीं पे 1 o'clock को हो रही होगी, कहीं पे मैं सुनती हूँ कि 2:30 को भी कोई एक अजान हो रही है। तो अब मैं क्या सोचते बैठूं कि मुझे किस अजान को फॉलो करना है। अजान जो मस्जिद में हो रही है वो उसके आसपास के लोगों को दावत दी जा रही है, या बताया जा रहा है कि अब हमारी मस्जिद में जमात खड़ी हो रही है, जिसको भी नमाज पढ़ना है आए।
تو یہ بالکل نہ اذان کو اور ہماری نماز کو کوئی کنیکشن نہیں ہے. یعنی کہ وقت ہو گیا نماز کا، سوری، نماز کا وقت ہو گیا تو ہمیں نماز پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ایون اگرچہ آپ کے قریب کی مسجد میں اب جیسے کہ میں نے کہا کہ 12:35 کو آپ گوگل پہ دیکھیں گے تو نماز کے ٹائمنگز اس میں بتا رہا ہوگا بنگلور میں 12:35 کو. اب اگرچہ میری محلے کی مسجد میں 1 o'clock کو اذان ہو رہی ہے، میرے آس پاس اور کوئی مسجد نہیں ہے، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک 4:45 کو شاید آپ نے کہا، یا 3:45 جی کو شاید کہا، 3:45 تین کو فورٹی اگرچہ، فائیو ہاں جی 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 3:45 کو اذان ہوئی. اب سمجھیں کہ ہوں میرے آس پاس تو وہ بھی اذان نہیں ہوئی، میری مسجد میں تو ہونی ہے 4:15 کو ہی ہے، تو بھی مجھے جو ہوں ہے کسی بغیر کسی اذان کے سنے وقت ہو گیا نماز کا تو میں نماز ادا کر سکتی ہوں. ہوں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. بھیا کی جزاک اللہ خیر. تو یہ اور جیسے کہ میرے یہاں پہ جو مسجدیں ہیں، ایون فجر کی نمازیں بھی، اذانیں بھی جو ہیں، ایک 5:45 کو بھی ہو رہی ہوتی ہیں، 6 o'clock کو بھی ہو رہی ہوتی ہیں. تو مجھے اپنی نماز اس کے حساب سے ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بس لوگوں کی سہولت کے لیے. اب کہیں پر مارکیٹ پلیس ہوتا ہے، جیسے میں اپنے آس پاس اتنی ڈفرینٹ اوقات میں نمازیں کیوں دیکھتی ہوں، مجھے یوں لگتا ہے یعنی کہ اذانیں کیوں ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ لوگوں کو سہولت ہو جائے بعد جماعت نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ پورا کمرشل ایریا ہے، کہیں پہ اسکولس ہیں، کہیں پر کمپنیز ہیں، تو سبھی کو ایک چانس مل جائے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھیں. تو یہاں پر جماعت مس ہو گئی تو 15 منٹس کے بعد میں اس مسجد میں ہو رہی ہے تو وہاں پر چانس مل جائے گا. جی نیکسٹ ممتاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے بھی بہت مسٹیک ہو رہا ہے جماعت میں 4 رکعت پڑھ کے 4 رکعت بنتے باجی تکبیر اور 3 رکعت میں ختم ہوتا تھا باجی. تو میں 1 رکعت کیسا پڑھنا باجی ہو؟ تو اس کے بعد اگرچہ مثال آپ نے سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو یاد آیا کہ آپ نے 3 رکعت ہی پڑھے، تو آپ کو دوبارہ سے جو ہے 1 رکعت کی نیت باندھ کر 1 رکعت نماز پڑھنی ہے، پھر سہو سجدہ کرنا ہے آپ کو. سو سجدہ مانے کیسا باجی؟ دو ہاں سجدہ کر کے جی، سلام کرنا. اتحیات، پھر اس کے بعد ہاں درود، اس کے ہاں بعد دعا بھی آپ پڑھنے کے بعد 2 سجدے کریں آپ، جی جیسے نارمل جی کرتے جی ہیں جی ہر باجی رکعت میں. اللہ اکبر کے اگر جی سجدے میں گئے، وہاں کے تسبیح سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی 3 times جی آپ پڑھے، واپس اٹھے ربی اغفر لی پڑھے، پھر سجدہ کیے. جی اب اس کے بعد ہوں وہاں سے اٹھنے کے بعد میں دوبارہ اتحیات پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سلام جی پھیرنا ہے باجی آپ بس کو. سلام کرنا. ہاں اچھا باجی 2 رکعت میں ایسا مسٹیک ہو رہا ہے باجی کہ 2 رکعت میں ایسا مسٹیک ہو رہا ہے تو 1 رکعت میں ختم کرتے تو اور 1 رکعت ایسا پڑھنا. جی دو جی. رکعت میں پوچھ رہی ہوں. ہوں 2 رکعت میں ایسا ہی پڑھنا ہے ایک سنگل پڑھنا ہے. جی جی. اگرچہ 2 رکعت کی نماز آپ ایک ہی رکعت میں سلام پھیر کر اٹھ گئے تو اگین آپ جی کو سیم جی دوسری رکعت، 1 رکعت کی نیت سے 1 رکعت پڑھ کر پھر پورا جی اتحیات دعا، جی اتحیات درود دعا جی پڑھ کر 2 سجدے کر جی کے پھر سلام پھیرنا ہے. اگر سپوزٹلی سمجھیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم سب سجدہ کرنا ہوتا ہے، سلام پھیر دیے، اب دوسری رکعت میں جی بھی سیدھا وہ ہوتا ہے نا کہ فاسٹ پڑھ رہے ہیں، اتحاد پڑھے، پھر درود دعا پڑھتے فوراً سلام پھیر دیا، اب یاد ہے کہ ارے سلام سب پر سجدہ تو ہمیں کرے ہی نہیں، تب بھی جو ہے جی اجازت ہے کہ تب آپ کر لیں، تب آپ سہو جی سجدہ کر لیں گے تو بھی آپ کی نماز صحیح ہوگی. ابھی کئی جی بار وہ بھی مس کر لیے سمجھو، نیکسٹ پھر کوئی سنت تھی نفل تھی تب پڑھ لیے، تب یاد آ رہا ہے ارے میں پچھلی نماز میں مجھے سہو سجدہ کرنا تھا ہوں یاد ہی نہیں. جب یاد آئے ہوں تب پڑھ لینا، تب کر لیں، آپ کا سہو سجدہ وہ صحیح ہو جائے گا. جی اور باجی اگر جی سلام باجی پھیرنے کے بعد میں آپ کو سب سجدہ کرنا ہے تو وہ بھی صرف 2 سجدے کرنا ہے اور سلام پھیر دینا ہے. دوبارہ سے اتحیات درود جی دعا باجی اس کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں پڑھنا جی جی ہاں. جی جزاک اللہ خیر. مبارک اللہ. یہ سہو سجدہ کے بارے میں بھی لوگوں کا اکثر جو ہے نا جیسے اختلافات ہیں، اس میں بھی ہے کہ سہو سجدہ کیسا، 2 سجدے کرنے کے بعد میں دوبارہ سے آپ کو اتحیات پڑھنا ہے. یہ سارے جو ہے مسکنسپشنس ہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس لوگوں نے جو
اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی ہیں نا، یعنی کہ جو کتابیں آتھینٹک نہیں ہوتی ہیں اس میں الگ الگ پتہ نہیں کیسے کیسے وہ سہو سجدے کے طریقے بتائے گئے ہیں. یہ میں جو بتا رہی ہوں آتھینٹک کتابوں سے لے کر بتا رہی ہوں، کیونکہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ کسی اور پرسن سے آپ کو کوئی اور طریقہ معلوم ہو رہا ہو، تو وہ آتھینٹک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. ممتاز بانو، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، شاید دیکھیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت سجدے کے بارے میں پوچھنا کا تھا، آپ بولے سنی، پھر بھی آپ بولے نا دوسرے کتابوں میں دوسرا رقم سے رہتا ہے کہ ہم کیسا کرتے تھے تو پورا اتحیت آدھی اتحیت تشدد پڑھ کر ایک سلام کر کر دو سجدے کر کر اور پوری اتحیت کر کر سلام دو سلام کرتے تھے. اس میں ذرا کنفیوژن تھا مجھے بھی، الحمدللہ معلوم ہوا. اب پوری ختم کر کو نماز دو سجدے کرنا، جی. ایک آدھی اتحیت پڑھ کو نہیں. ایک سلام کر کو دو سجدے کرتے تھے ہمیں. جی جی، اسی لیے بتا رہی ہوں کتابوں میں الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، وہ سارے جو ہیں صحیح طریقے نہیں ہیں. آپ ایک بار بول ڈالو بجی، مجھے ذرا کنفیوژن ہے. نماز میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فرض ہوتا ہے اور ایک واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر واجب وہ معلوم ہے بجی، ہاں وہ ہاں، معلوم ہے مجھے، جو اگر وہ واجب معلوم ہے. چیزیں چھوٹ جائیں، جیسے کہ انہوں نے ایک چھوٹ سوال گئے کیا تو کہ اتحیات بھول گئے، تو بھی ہاں سلام پھیرنے سے پہلے آپ اندر نماز کے اندر سجدہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے، اور ایک ہی سلام ہوگا. آپ جیسے بولے اتحیات پڑھے، درود ہاں اور دعا پڑھنے کے بعد دو سجدے کر کے سلام کر لے. اب ایک اور طریقہ ہے کہ فرض چھوٹ گیا، جیسے کہ میں دوسرا طریقہ بتا رہی تھی کہ رکوع ہی چھوٹ گیا یا سجدہ، دو سجدے کرنے کے بجائے ایک سجدے میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، پھر یاد آیا کہ دو سجدے نہیں کیے یا رکوع نہیں کیے، ایسی کوئی فرض چیز چھوٹ گئی، یا کھڑے ہوئے سورہ فاتحہ ہی پڑھنا بھول گئے، تو وہ ساری رکعت جو ہے آپ کی مائنس کرنی ہوگی. مثال کے طور پر اب 4 رکعت نماز آپ پڑھ رہے تھے، اب دوسری رکعت میں آ کر آپ نے رکوع چھوڑ دیا، مثال کے طور پر سمجھے، رکوع چھوڑ کر سجدے کو چلے گئے، سجدے میں یاد آیا کہ میں رکوع تو کی ہی نہیں، اب کیا کرنا ہے مجھے، اب آپ کو اٹھ کے کھڑے ہو کر آپ کو پھر دوبارہ سے دوسری رکعت ہی سمجھ کر اس کو پڑھنا ہے. تو دوسری رکعت، اب فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم دوسری رکعت میں کیا پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے ہیں، پھر رکوع کیا، سجدہ کیے، آپ اتحیات بھی پڑھیں گے، پھر اٹھ کر آپ تیسری رکعت پڑھیں گے. تو وہ دوسری رکعت جس میں آپ نے رکوع چھوڑ دیا تھا یا سجدہ چھوڑ دیا تھا، اس کو پورا مائنس کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو اگرچہ ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ غلطی سے ایک رکعت ایکسٹرا ہو رہی ہے آپ کی، 4 کے بجائے 5 ہو گئے آپ، کیونکہ بیچ میں غلطی ہونے کی وجہ سے اب کیا کر دیا، 5 رکعت تک چلی گئی آپ کی نماز. اب کیا کر سکتے ہیں آپ، اب جو ہے سلام پھیرنے کے بعد سہو سجدہ کرنا ہے، سلام سے پہلے نہ کریں، سلام کے بعد کریں، ٹھیک ہے. اچھا کوئی چیز ایکسٹرا ہو گئی تو اس کو سلام کے بعد رکھ لیں، سہو سجدہ. اچھا بھائی. ہم؟ اس کے بعد جو ہے آپ کو سلام پھیر، یہ بھی دونوں طریقے سے جائز، سنت سے ثابت ہے کہ سہو سجدے کے بعد، یعنی کہ سلام پھیر دیے آپ، سلام پھیرنے کے بعد سہو سجدہ کیے، تو اب ان سجدوں کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے یا نہیں، اگین اس میں بھی اختلافات آپ کو ملیں گے، لیکن ایک اسکالر سے میں نے سنا کہ سنت سے ثابت ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، کبھی سلام نہیں پھیرا. تو آپ کا دل جدھر آپ کو مطمئن ہو اس طرف کر لیں، یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ نے سہو سجدہ کیا ہے تو سلام پھیر لیں، یا نہیں پھیرا تو بھی کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ بجے. اور ایک بات ہے، چاشت کی نماز تو ذرا ڈاؤٹ ہے، گوگل میں دیکھے تو ایک بار اس میں 54 ہوتا ہے، 11:54، اچھا. کب پڑھنا نہیں ذرا سمجھ نہیں، میں اب اس نہیں کو فجر کی نماز کے بعد سے آپ کے ظہر کے 20 منٹس بیفور تک، ہاں ہاں سورج طلوع ہونے کے بعد، ہاں اس میں دکھاتا سن رائز، دکھاتا نہیں اس میں ہاں، سن گوگل رائز پہ، سن بتاتا، رائز، ہاں ہاں سن رائز کے ہاں 20 منٹس کے بعد سے پھر ہاں ظہر کا ٹائم دکھائے گا آپ کو، مثال کے طور پر 12:35، تو اس سے 12:33. ہاں ہاں 30 ہی رکھ لیں، اس سے ایک 20 منٹس بیفور تک، جیسے کہ 12:10. اب سن ہاں رائز مثال کے طور پر 6:45 کو ہو رہا ہے تو 7 o'clock سے سٹارٹ ہوگا، اور 12:10 یا 12 o'clock تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ جب چاہیں اس کو
پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھے یا 4 پڑھے یا 6 چلو پڑھے یا 8 پڑھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبھی ثابت ہے کہ آپ نے 4 بھی پڑھے ہیں، 8 بھی پڑھے ہیں. یہ آپ کے وقت اور فرصت کے حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا بجی، جزاک اللہ خیر. اور دو دو ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی وہی. بجی اور ایک بات بتائیں، ہوں اس میں ظہر میں سنت نماز پڑھتے ہیں نا، ہوں ہم 4 رکعت ایک دم 4 رکعت بندلتی بجی، ایک ڈاؤٹ ہے، ذرا بولو بجی. انڈیا میں 4 رکعت ساتھ ساتھ میں پڑھتے ہیں، لیکن پھر ہاں، جب ساتھ ساتھ میں. حدیثوں کو ہم پڑھتے ہیں تو سنت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سوائے 4 رکعت یعنی کہ فرض نمازوں کے جتنے بھی نفیلے نمازیں ہیں وہ دو دو ہی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ ہاں. علیہ وسلم نے ہمیشہ دو دو میں ہی پڑھا ہے، چاہے وہ تہجد ہو، تراویح ہو، اشراق ہو، کوئی بھی نفل جب بھی پڑھی ہے آپ نے دو دو ہی پڑھی ہے. تو بہتر ہے کہ اس کو 2 کر کے پڑھیں. اور اسکالرس سنت کا کہنا، ہاں سنت دو. مقتدہ جی سنت مؤکدہ میں. جی، 2 2 کر کے پڑھیں، 2 پڑھے سلام پھیرے، پھر 2 پڑھے سلام پھیرے. اور اس میں بھی پھر اسکالرس کا بھی ایک یہ ہے کہ ٹھیک ہے پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے آپ اس کو ایک سلام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مگر میں پرسنلی سوچتی ہوں کہ جو سنت کے زیادہ قریب ہے اس کو فالو کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. تو اگر ہو سکا تو 2 2 کر لیں اس کو. اچھا بجی، اگرچہ میں 4 ایسا پڑھ لیں گے تو بھی ٹھیک ہے کر کے کبھی میں ٹھیک نے ہے. اسکالر سے سنا ہے. لیکن اچھا. جتنا بھی ہم نمازوں کو دیکھتے ہیں صرف فرض نماز کے علاوہ جتنے بھی چاہے عیدین کے بھی آپ لے لیں 2 ہی رہتی ہیں، ہمیشہ 2 2 میں ہی رہتی ہیں. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو 2 کر لیں اچھا بجی. انشاءاللہ. اچھا، جزاک اللہ خیر بجی. بارک اللہ فیک. جی کوثر آپ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ، آپ کی سب دعا ہے. جو دین میں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملا. اللہ اللہ تعالیٰ آپ تعالیٰ. کو جی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین سے صحت قریب تندرست کرنا ہے. چاہا. جی بہت شکریہ. بہت کچھ نہیں معلوم تھا، آپ سے بہت کچھ ملا، یعنی کہ الحمدللہ. بہت کچھ ملا. چلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ذریعہ بنایا کہ کسی تک تو میں کچھ ہاں، اللہ کا وہ دین کا حق میں نے ادا کر دیا. الحمد للہ. ہمارے سب کے لیے دعا کریں، پھر ہم لوگ سب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے ضرور. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں ایک دوسرے کی دعا قبول فرمائے، آمین. مجھے سجدہ سہو کے لیے تھوڑا کنفیوز تھا، پوچھنا کر کے پھر میں آپ کو ڈالی میں جی بہت اچھا کیا، میسج آپ دی. کے ذریعے باقی سب لوگوں کو بھی الحمدللہ ایک رہنمائی مل گئی. نہیں، اللہ تعالیٰ ایک راستہ بنایا آپ کو ملنے کے لیے، یعنی کہ دین ہمارا بہت مضبوط ہوا. الحمدللہ. مجھے کنفیوز تھا سجدہ سہو کے لیے، پھر کیا معلوم 4 رکعت ہم لوگ پڑھتے تھے، ہوں سیدھا اٹھ کے اتحیات کے بجائے سیدھا ہاتھ بن کے الحمدللہ پڑھنے میں یاد آیا کہ ارے 4 رکعت ہو گیا، اتحیات تو نہیں پڑھی. تو پھر کنٹینیو کرنا نا نماز. نہیں 4 رکعت آپ کے ہو گئے اور آپ نے. ہو گئے، پھر سیدھا اٹھے ہاتھ بنے. جی جی پھر ہاتھ بننے میں خیال آیا کہ میں اتحیات تو پڑھنا تھا، تو جی اب کیا اس کو کرنا ہے، آپ کو بیٹھ جانا ہے جیسے یاد آیا کہ اتحیات پڑھنا تھا کیونکہ 4 رکعت تو ہو گیا آپ کے. ہاتھ ہاں باندھ کے ہوا کوئی نا، بات تو نہیں، ہاتھ کوئی بات چھوڑنا. نہیں. ہاں جی چھوڑ کر اب واپس بیٹھ جائیں، اتحیات ہاں پڑھ لیں، دعا درود اینڈ دعا پڑھ لیں، سہو سجدہ کر کے پھر سلام پھیریں. ہاں انشاءاللہ. ابھی سجدہ سہو کا جو بولے نا آپ، ہوں تو نیت کچھ کرنے نہیں، سیدھا. نہیں نہیں وہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا نا کہ آپ سب سجدہ جو ایکسٹرا سجدہ کر رہی ہیں، دل میں تو کر رہے نیت تو ہوگی نا کہ وہ غلطی ہوگی اس لیے آپ سب سجدہ کر رہی ہیں. ہاتھ باندھے نا، ہاتھ باندھ کے الحمد پڑھنا. نہیں نہیں پڑھیں آپ. ہاں پھر ہاتھ باندھ لیے تب آپ کو یاد آئے ہاتھ چھوڑ دیں، سیدھے بیٹھ جائیں اتحیات کے لیے. نہیں، اس کے بعد میں سجدہ سہو کے لیے ہم لوگ ہاتھ باندھنا ہے نا. نہیں 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 سہو پھر بیٹھ کر ہی آپ بیٹھ گئے، اتحیات پڑھے نا، ہاں اتحیات پڑھے، درود پڑھے، دعا پڑھے، وہی نیچے سجدہ کر لیں، اٹھ کر واپس کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں بیٹھ کے سیدھا سجدہ کرنا. سجدہ، ہاں
अल्लाह अकबर कहकर आप सजदा करेंगे। अल्लाह अकबर करके सीधा सजदे में जाना। सजदा, हाँ, उठकर खड़े होने की हाँ जरूरत नहीं है। हाँ हाँ हाँ। अल्लाह अकबर सजदा। फिर सजदा, फिर वापस आएंगे आप, रब्बी फिरली कम से कम 2 मरतबा। हाँ फिर वापस हाँ। अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे। वो सजदे में जाके सुबहान रब्बियल आला पढ़ के फिर सुबहान उठना। रब्बियल आला, हाँ, उठेंगे, आप हाँ सलाम कर हाँ देंगे। हाँ, सलाम। ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। जी। वही मेरे को पूछना था, बहुत दिन से कंफ्यूज थी, पूछना पूछना फिर डिस्टर्ब होता है ना क्लास के बीच में, हम पूछे हाँ, नहीं, तो। अब ये ऐसा कर सकते हैं आप, जैसे आपने किया ना, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर देंगे किसी भी टॉपिक को आपको और थोड़ा मालूमात हासिल करना है, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप टाइप कर देंगे, तो इंशाल्लाह आपके जरिए दूसरों के भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, किसी को भी, हाँ, किसी कभी भी से टीचर पूछना को। पूछना जी, सोचती बहुत थी, अच्छा फिर किया आपने, हाँ। वो फिर वो वितर के बारे में थोड़ा पूछना था मुझे। हाँ, वितर के बारे में भी आपने कहा था, शायद मैं हाँ भूल ही गई थी। जी, हाँ। मैं इंशाल्लाह उसके बारे में भी बताऊंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी अभी नहीं नहीं, नहीं ना। अभी बताऊंगी मैं इंशाल्लाह। ठीक ठीक जी। ठीक है। असर की ओके। सुन्नत चार, कोई पूछ रहे हैं, असर की सुन्नत 4 करके या 2-2 करके, वो भी सेम है मुमताज। चाहे हम 4 पढ़ लें या 2-2 पढ़े, बेटर के 2-2 पढ़े, ठीक है। चलो, मैं असर। वितर के बारे में अल्लाह। आप पूछेंगी, नहीं मैं बताऊं पहले कौसर के वितर के नहीं नहीं, बारे में सब आपको कुछ क्या सब डाउट कुछ है? बता। जी, पहले बताऊंगी, फिर कोई डाउट है तो आप पूछ लेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बात। जी अमीना, पहले डाउट से क्लियर कर देते हैं। जी अमीना, आप पूछें। अमीना, मैंने आपको अनम्यूट किया, देखें, चेक करें। चल, तब तक फरहीन को अनम्यूट करते हैं। फरहीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे पूछना था कि सफर में कैसे नमाज पढ़े। मैंने एक वीडियो देखा था, हम्म। उन्होंने बताया, उन्होंने भी आलिम अच्छी हैं, तो हम्म। उन्होंने बोले कि कसरा नमाज पढ़ना, 2 रकात कसरा नमाज पढ़ना, अगर हमें पूरी नमाज पढ़े तो भी गुनाह हो जाता है बोल के। कितने की किलोमीटर पार करके हमें गए, तो हम्म। ऐसा पढ़ना करके बोले थे। तो क्या करना अब, हमें किसके तो भी रिश्तेदार के घर को जाती हूँ तो पूरी हम्म। नमाज पढ़ सकते ही नहीं, जी जी। कैसा करना, जी, वो पूछना स्टेशन था आप हो बाजी। गए तो, अब जैसे कि किसी के घर को आप चले गए तो वहां पर स्टेशन, गुनाह तो नहीं होगा। अब वो सहूलत के लिए है। उसमें गुनाह वाली बात तो कुछ नहीं है, क्योंकि आप किसी के घर पहुंच गए हैं, आपके पास उतना वक्त है, तो आप पूरी नमाज पढ़ लें, जी ठीक है। खुसूसन सफर में है, अब जैसे यूजुअली जी होता है बाजी। कि फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट कैच करना है, आप बीच में है, तो वहां पर पूरी पूरी नमाज हाँ पढ़ने में गुंजाइश है कि फ्लाइट निकल जाए या कुछ और मसला हो जाए, तो वहां जी। पर जो है वो कसर नमाज पढ़ा जाता, पढ़ लें, आपकी सहूलत के लिए अच्छा है ना। और सुन्नत एक गोया कि अल्लाह ने जो तो रुख्सती कसर आपको दी नमाज है। कैसा पढ़ती हूँ बाजी? हाँ, 4 के बस 2 पढ़ लेना है आपको। जैसे जोहर के हैं 4 रकात, फर्ज की बजाय आपको 2 रकात पढ़ेंगे आप। और असर के भी 4 रकात फर्ज है, जी तो बाजी। उसके भी 2 रकात पढ़ेंगे, लेकिन मगरिब के 3 के 3 ही रहेंगे, सिर्फ 4 को 2 पढ़ेंगे। वो जोहर की, असर की और इशा की। ये वक्त में अगर आप ट्रैवल कर रही हैं, कहीं पर हैं, तो आप चाहें तो उसको 2-2-2 पढ़ सकती हैं। जी बाजी। तरीका सेम रहेगा। दोनों दोनों रकातों में आप सूरह फातिहा और कोई और सूरत पढ़कर सजदे का रुकू सजदा करेंगे, फिर सलाम फेरेंगे, अतहत सब पढ़कर। ओके जी। आफ्टर 100 किलोमीटर ऐसे कहा जा रहा है। वापस मेरी ये आवाज को हो रही है। कुछ और पूछना है तो आप पूछें। जी। खसर के बारे में इंशाल्लाह मैं दूसरे दूसरे टॉपिक्स पे, अब साहु सजदा के बारे में कोई डाउट है तो पूछें, वरना हम आगे चले। नूर जहाँ, शायद ये तभी कहा रहे है शायद, या फिर मुझे आप चैट में बताएं कि आपको कुछ पूछना है तो हाँ, वितर के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर आगे चलते हैं। वितर का, जैसे कि वितर का मतलब होता है ऑड, यानी कि उसके 5, 3, इवन 1 भी पढ़ सकते हैं।
5 रकात पढ़े, 3 रकात पढ़े, 1 रकात पढ़े। क्या मतलब क्या है कि जैसे कि आप इशा की नमाज के बाद में 3 रकात यूजुअली होते हैं, 3 रकात अगर से पढ़ रहे हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है कि उसको मगरिब की नमाज की तरह ना पढ़े। तो उससे एग्जैक्टली तरीका नहीं बताया, अल्फाज आपके ऐसे थे कि उसको मगरिब की नमाज की तरह ना पढ़ें। तो स्कॉलर्स कहते हैं कि उसमें आपको चेंज करने के लिए, मगरिब की नमाज का तरीके पर ना हो वो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ दूसरी रकात के बाद में जो अत्तहियात के लिए आप बैठते हैं वो अत्तहियात ना पढ़ें, तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा और कोई और सूरा पढ़कर आप जो है रुकू सजदा करें, फिर अत्तहियात, दरूद और दुआ पढ़ के सलाम फेर दें। एक एक तरीका है 3 रकात के लिए। और दूसरा जो है, जैसे कि मैंने कहा कि हमेशा वो दो दो ही रहे हैं, तो अक्सर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात पढ़कर सलाम फेरते, फिर 1 रकात पढ़ते। तो उसमें भी 2 रकातों में भी सुन्नत से साबित है कि पहली रकात में सूरह सब्बिह इस्मी रब्बिकल आला, वो वाली सूरत, और दूसरी रकात में सूरह काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा करते थे। ठीक है, 2 रकात पढ़कर आपने अत्तहियात, दरूद, दुआ पढ़कर आपने सलाम फेर लिया, फिर उठ खड़े होते थे आप, फिर रकात बांधते, 1 रकात की नियत से रकात बांधते, और सूरह फातिहा के बाद कुल का सूरा पढ़ते। और उसके बाद इसमें भी दोनों तरीके हैं। दुआए कुनूत जो होती है वो सूरह रुकू को जाने से पहले भी आप पढ़ सकते हैं, या रुकू को जाने के बाद उठ जब खड़े होते हैं समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर, तब भी आप पढ़ सकते हैं। या इनकेस आपको वो दुआ याद नहीं है तो उसका और नमाज का कोई रिलेशन नहीं है, आपकी नमाज वैलिड हो जाएगी। अगरचे आपने उसमें दुआ कुनूत नहीं पढ़ी तो कोई मसला नहीं है, आपको दुआ याद नहीं है तो रब्बना आतिना पढ़ना है, वो दुआ है। ठीक है, तो चाहे तो पढ़े, या तो उसको नहीं याद है नहीं पढ़ेंगे तो भी नमाज में कोई कमी नहीं होगी, आपकी नमाज सही हो जाएगी। ठीक है, तो 1 रकात आप पढ़ेंगे बिल्कुल ऐसे ही, सूरह फातिहा, कुल का सूरा, तो दुआ कुनूत याद है तो पढ़ेंगे, नहीं तो रुकू में जाएंगे। अगर रुकू में चले गए हैं तो रुकू से उठकर भी दुआ कुनूत पढ़ सकते हैं। अगर दुआ बिल्कुल याद नहीं है तो छोड़े, सूरा सूरह इखलास, फिर रुकू में गए, रुकू से उठे, फिर आप सजदे में गए, फिर सजदे करके आपने अत्तहियात, दुआ और दरूद अत्तहियात, दरूद और दुआ पढ़ के आपने सलाम फेर लिया। और उसके बाद सुन्नत के मुताबिक सुभान अल मलिकिल कुद्दूस, सुभान अल मलिकिल कुद्दूस, सुभान अल मलिकिल कुद्दूस व रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये सुन्नत से साबित है कि आप जो है इसको पढ़ें। तो वितर के बारे में भी कोई डाउट है तो पूछें। अभी जैसे कि तरावी का वक्त है, तरावी पढ़ा रहे हैं या खुद आप पढ़ रहे हैं, तो 8 रकातों में आपने बड़े बड़े सूरे चूज किए होंगे, तो अगेन वितर में आते हैं आपको छोटे सूरे लेकर जो है आप वितर अपनी कंप्लीट कर दें। तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछें। वैसे भी वक्त खत्म हो रहा है, बस मैं थोड़े एक बेसिक 1-2-3 चीजें बता दूं, अगर कुछ डाउट है तो इंशाल्लाह कल कंटिन्यू कर लेंगे। तो 3 औकात में आम नफिल पढ़ना मना है, ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि नफिल नमाज पढ़ना मना है, शायद मैंने कल बताया था। तो ठीक है, अगर से हाँ, मिसाल के तौर पर आपकी फर्ज नमाज डिले हो गई है, अब सूरज निकल रहा है, तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं कि सूरज पूरा निकल जाए फिर मैं नमाज पढ़ूंगी। आपकी चाहे असर में डिले हो गई है, आपकी असर की नमाज, फर्ज नमाज, सूरज अभी गुरूब हो रहा है, तो क्या मुझे डिले करना है? नहीं, फर्ज नमाज के लिए कोई डिले नहीं है। फर्ज नमाज को जैसे ही आपको वक्त मिला, आप कहीं बिजी थे, फुर्सत होते ही आप पढ़ें, खुद से डिले ना करें। पहले कामों को तरजीह देके पहले कि चलो मैं ये काम खत्म कर लूँ फिर आके नमाज पढ़ूं, ये ना करें। कहीं फंसे हुए थे कि आपके लिए मौका नहीं था, अब जैसे ही फारिग हुए तो आपको पढ़ लेना चाहिए। जो सूरज तुलू और गुरूब के वक्त मना किया गया है वो नफिल नमाजों के लिए मना किया गया है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट आप नोट करें। तो इंशाल्लाह हम कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफा करें, अल्लाह ताला हम सब से सुन्नत के मुताबिक और सही कुरान के मुताबिक जो है अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी गुजारने का मौका अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।